اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани ҷаласаи якуми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 9 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. ҷаласаи якуми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 16 декабри соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 ноябри соли 2025. 26 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. 26 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қирғизистон Адилбек Касималиев ва дигар намояндагони воломақоми ин кишвар истиқбол гирифтанд. ҳамчунин ба хотири пазироии самимии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби аҳли ҳунари кишвари дӯст барномаи дилнишини фарҳангӣ пешкаш карда шуд. нерӯи барқ неъмати гаронбаҳои мо. Сарфакорона истифодаи он масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар аст. Масъулият
به خاطر فردای درخشان. یکمش که فرهنگ استفاده برق باید که در اویله از خردی تا اعضای اویله سن سالشان بزرگ جاری کرده شود. ذخیره محصولات، غمخوری به فرزندان و ثبات خانوادگی، جمع‌آوری حاصل و ذخیره آن برای 2 سال بعدی. اراده قوی، تلاش‌های سازنده، همدستی مردم و گام‌های استوار به خاطر فردای درخشان، هدف‌های سازنده در کشور از آرزو به عمل تبدیل می‌یابند. سهم مردم در آبادی میهن. شاهنامه تنها کتاب نیست. این سبق ناموس، هویت و افتخار ملی است. تقدیم این شاهسر به ساکنان ولایت ختلان ادامه دارد. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. در برابر رشد و نموی ساحه انرژتیک در مملکت، دیگر ساحه‌های خوجگی خلق نیز رشد می‌یابد. شماره اهالی می‌افزاید که البته این همه طلبات را با برق سال تا سال زیاد می‌گرداند. طبق نشان دهنده‌های آماری، شماره اهالی تاجیکستان زیاد از 10.5 میلیون بوده، بیش از 65% افزایش یافته است. صدها هزار اویله‌های نو برپا گشته، در شهر و دهات مملکت میلیون‌ها متر مربع منزل ساخته به استفاده داده شده است. همزمان کارخانه و کارگاه‌های نوی استحصالی و خدمترسانی به کار آغاز کردند که استحصال نیروی برق الوگی را طلب می‌نمایند. دایر بر راه‌های استفاده ثمرانок و صرفه‌کارانه نیروی برق همکارانمان گزارش می‌دهند. منبع اساسی استحصال نیروی برق در تاجیکستان آب دریاهای کوهی بوده. از همین خاطر حجم استحصال نیروی برق به تشکل آب دریاها وابستگی مستقیم دارد. از جانب دیگر حجم آب دریاها با شرایط آب و هوا، خشکسالی، تغییریابی اقلیم و دیگر عامل‌های طبیعی علاقمند میباشد که امکانیت عملی پیشگویی آنها دشوار است. با فرارسی موسم تیرماه و زمستان و سال به سال زیاد شدن طلبات اهالی و ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی مملکت، نارسایی موسم نیروی برق به میان می آید که اندیشیدن تدبیرهای ایلوگی را در سمت استفاده صرفه‌کارانه ذخیره‌های انرژتیکی تقاضا می‌کند. طی سال‌های اخیر تحلیل کنیم در جمهوری تاجیکستان هم شماره اهالی و هم شماره کارخانه‌های صنعتی و استحصالی، объект‌های اجتماعی دوره به دوره زیاد شده ایستادند. وقتی که انشاءات‌ها زیاد می‌شوند، کارخانه‌های مؤسسه‌ها زیاد می‌شوند، طلبات به نیروی برق زیاد می‌شود. بنابر همین هر یک اهالی تاجیکستان امروز وظیفه‌دار است که در سمت ثمرانок و مقصدناک استفاده بردن قوای برق در جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذارد. هر یک شهروند را ضرور است در جای کار و منزل‌های استقامتی از نیروی برق صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده برد و برای در موسم زمستان هرچی بیشتر با برق تامین شدن کشور سهم گذارد. صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق در این شب و روز به معنای کفالت رشد اقتصادی، تامین نیکوحالی مردم، آبادی وطن، زندگی شایسته هر یک خاندان کشور، صنعت کنونی با صورت مملکت، تأسیس ده‌ها کارخانه خرد و بزرگ صنعتی و هزارها جایهای نوی کاری است. مردم تاجیکستان آداب استفاده نیروی برق را رعایت کنند تا اینکه برای بودجه اویله آنها، برای بودجه دولت، برای بهتر شدن کار کارخانه و تشکیلات، برای زیاد شدن امکانیت‌های استحصالی، برای بهتر شدن تمام نشان دهنده‌های اقتصادی ما مساعدت نماید. فرهنگ استفاده برای نیروی برق برای خود اویله یکم فایده خود را میرساند، چون که در خراجات زیادتی که در قوای برق میکنند میتوانند برای بهتر شدن سطح زندگی خودشون استفاده برند. دیگرش این که امکانیت میدهد نیروی برقی که ما در داخل بیهوده خرج نمیکنیم در کارخانه تشکیلات های خود استفاده بریم. این از همه جهت برای مهیا کردن جایهای کاری، بهتر کردن شرایط زندگی ما مساعدت می نماید. با مقصد تامینات بهتر اهالی با قوای برق و استفاده همه‌جانبه اسباب و انجام و تجهیزات صرفه کننده قوای برق، تاجیکستان چند سال مقدم به استفاده چراغک‌های کم مصرف برقی گذشت. استفاده کردن از لامپ‌های کم خرج برقی به بودجه خانواده فایده می‌آورد. در نتیجه رشد اقتصادی ملی در برابر لامپ‌های کم
масрафи барқӣ ба Тоҷикистон дигар восита ва таҷҳизоти камхарҷи барқӣ ворид гаштанд ки ҳангоми истифода аз онҳо мо метавонем ба маротиб қувваи барқро сарфа намуда ҳам ба буҷаи оила ва ҳам ба буҷаи давлат фоида биёрем. дар мисоли корхонаи саноатӣ барои пешгирии талафоти энергияи барқ дар корхонае ки муҳаррикҳои асинхронӣ истифода мебаранд ба ин корхонаҳо дастур дода мешавад ки дастгоҳи таҷҳизоти барқӣ ҷубронкунандаи тавоноии ғайрифаъол насб намоянд. дар корхонаҳое ки дастгоҳи истифодаи энергияи реактивӣ зиёд мебошад, насб намудани дастгоҳҳои ҷубронкунанда боиси то 4.5% кам намудани талафотро мусоидат менамояд. сарфакорона ва самаранок истифода бурдани энергияи барқ аз ҷониби муштариён расидан ба яке аз ҳадафҳои миллии кишвар ин санъатикунонӣ бо сурати кишвар мусоидат намуда, аз тарафи дигар ба ғанӣ гардондани буҷаи оила мусоидат менамояд. дар мисоли як оила бар ивази ин як лампаи тасфон 5 лампаи каммасраф истифода бурдан мумкин ки ин буҷаи оиларо то 5 маротиба ғанӣ гардонда метавонад. дар ин шабу рӯзҳо истифодаи сарфакорона ва бо масъулияту дилсӯзонаи нерӯи барқ яке аз роҳҳои паст кардани талафоти барқ ба ҳисоб рафта. ин омил дар таъмини муассисаҳои соҳаи тандурустиву маориф, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва аҳолии мамлакат бо барқ нақши калидӣ дорад. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳиму стратегии давлат ба ҳисоб рафта, аз ҳар як шаҳрванд муносибати ҷиддӣ ва ғамхоранаро тақозо мекунад. имрӯз аҳолии Тоҷикистон бояд аз ҳамун воситаҳои каммасрафи қувваи барқ истифода баранд. аксарияти кишварҳо ба панелҳои офтобӣ роҳ овардагӣ ҳастанд ва Тоҷикистон ки кишвари офтобӣ аст, қариб 300 рӯзи офтобӣ дорем мо, панелҳои офтобӣ истифода баранд. аз ҷумла дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон татбиқ мешавад ва як қисмати нерӯи барқе ки имрӯз дар донишгоҳ истифода бурда мешавад аз ҳисоби ин панелҳои офтобӣ ҳастанд. бинобар ин аҳолии Тоҷикистон ҳам метавонанд ки бевосита аз панелҳои офтобӣ низ истифода баранд. дар самти самараноку мақсаднок истифода бурдани қувваи барқ саҳми худро гузоранд. он қувваи барқе ки истифода бурда мешавад бояд шаффоф бошад. имрӯз мебинем ки баъзе нафарон қувваи барқро ба тариқи дузӣ истифода мебаранд ва ҳангоми санҷишҳо ин чи ошкор карда мешавад. дар сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ бояд бевосита саҳмгузор бошед. нерӯи барқро дилсӯзонаву самаранок, сарфакорона ва бо эҳсоси баланди шаҳрвандиву миллатдӯстӣ истифода баред, зеро дар ин шабу рӯзҳо ҳама ба нерӯи барқ эҳтиёҷ доранд. соли ҷорӣ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқиянокии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳо дар самти ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода кардани энергияи барқ тағйирот ворид гардид ки барои ба чунин кирдорҳо даст задан ҷавобгарӣ ба муҳлати то 10 сол аз озодӣ маҳрум намудан пешбинӣ гардид. аз ҷониби агентӣ дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 2000 ҳолатҳои ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани энергияи барқ ошкор гардид ки зарари расонидаи он дар ҳаҷми зиёда аз 134 миллион киловаттсоат ва ба маблағи 158 миллион сомониро дар бар мегирад. дар натиҷаи муоинаҳои техникӣ зиёда аз 3000 протоколҳои ҳуқуқиянокии маъмурӣ нисбати ғайримақсаднок истифода бурдани истифодабарандагон парвандаҳои ҳуқуқиянокии маъмурӣ тартиб дода шуд ки маблағи ин парвандаҳо зиёда аз 1 миллион 400 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. якумаш ки фарҳанги истифодаи барқ бояд ки дар оила аз хурдӣ то аъзои оилаи синни солашон бузург ҷорӣ карда шавад. яъне ки ҳар яки онҳо фаҳманд ки ман аз хона баромадам, бояд ки нерӯи барқа хомӯш кунам, як одат шавад дар кору рӯзгори ҳаррӯзаи ман. кӯшиш кунем дар хонаҳо аз нерӯи барқи алтернативӣ тавассути офтоб ва дигар воситаҳо истифода барем. ин ҳам як тарзи хуби кӯмак расонидан ба низоми ягонаи барқтаъминкунӣ дар мамлакат мебошад. нерӯи барқ омили калидии пешрафту тараққиёт маҳсуб меёбад. барои таъмини пурраи мамлакат бо нерӯи барқ дар фасли тирамоҳу зимистон аз як тараф бунёд ва таъмиру навсозии нерӯгоҳҳои барқи обӣ бошад, аз ҷониби дигар оқилонаву сарфакорона истифодаи нерӯи барқ нақши бузург дорад.
таҳкурсии асоситарини иқтидори иқтисодии ҳар давлат рушди соҳаи энергетика мебошад. истифодаи дурусту сарфакоронаи нерӯи барқ аз ҷониби муштариён яке аз омили муҳим дар роҳи расидан ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дониста шуда, ба буҷаи ҳар оила манфиати бештар ворид сохта ба рушди иқтисодиёти кишвар замина мегузорад. дар фасли зимистон нисбат ба дигар фаслҳои сол талаботи аҳолӣ ба нерӯи барқ меафзояд ва ин раванд дар шабакаҳои барқӣ сарбории бештарро ба миён меорад. дар ҳамин замина намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шабакаҳои барқ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ниҳодҳои дахлдори соҳа дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб амалисозии корҳои санҷишӣ ва тадбирҳои оммафаҳмонӣ дар байни аҳолӣ ба таври доимӣ роҳандозӣ шудааст. муайян карда шуд ки дар ин давра аз ҷониби прокуратураи шаҳри Кӯлоб 4 адад санҷишҳо гузаронида шуда, дар натиҷаи санҷишҳои гузаронида шуда 60 адад амри прокурорӣ, 4 адад пешниҳод нисбати 11 нафар истеҳсолот оид ба ҷавобгарии интизомӣ кашиданд ва нисбати 18 нафари дигар бошад қарор дар бораи ба ҷавобгарӣ моддӣ кашиданд. ба тавсиб расида нисбати 16 нафари дигар парвандаи қуғанокунии маъмурӣ ба тавсиб расидааст. прокуратураи вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб дар қисмати ворид намудани тағйирҳои илова ба кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси қуғанокунии маъмурӣ корҳои фаҳмондагӣ ва ташвиқотӣ рафта истодааст. аз тарафи прокуратураи вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб бо шаҳру ноҳияҳои он дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва назорат бо усули хона ба хона иқтибосҳо аз тағйиротҳои иловашуда ба кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси қуғанокунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оила расонида шудаанд. طبق معلومات در دوره 10 ماهه سال جاری تلفات نیروی برق در شهر کولاب 26.43%، در ناحیه دنقره 25.81%، ناحیه واسع 27.56%، ناحیه فرخار 22.21%، ناحیه میر سعید علی حمدانی 24.51%، ناحیه تیمور ملیک 26.27%، ناحیه مومن آباد 23.47%، ناحیه خوالینگ 25.12%، ناحیه شمس‌الدین شاهین 23.38%، ناحیه بلجوان 24.37% معین شده. در نتیجه عملی‌سازی چاره‌های ضروری مجموعاً در قیاس به همین دوره سال گذشته امسال تلفات نیروی برق در منطقه کولاب 2.1% کاهش یافته است. در 10 ماه سپریگشته سال روان از طرف متخصصان ریاست نظارت آژانسی دولتی انرژی نزد پرزیدنت جمهوری ترکیستان در منطقه کولاب زیاده از 260 عدد کارخانه‌های بوجوی از معاینه تکنیک گذرانده شده. در نتیجه برای دادن دستور برای دیگر نمود گذاشتن سوژوری از جمله سوژوری آلترناتیو هیزم انگشت گاز 245 عدد دستور داده شده و در این دوره کارهای فعالیت اوید اقناع و سامانه استفاده برای انرژی برق زیاده از 2440 عدد کارهای فعالیتی گذرانده شد. طبق نقشه چنین کارها در آینده نیز ادامه داده می شود. عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بری نیروی برق از جانب هر یک مشتری در پیشگیری جنایتکاری، کاهش دادن حالت‌های غیرقانونی استفاده نیروی برق و رشد اقتصادیات کشور مساعدت نموده، اجرای چنین عهده‌داری‌ها رسالت وطن‌دوستی و مسئولیت شهروندی هر ساکن مملکت محسوب می‌یابد. дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар вилояти Хатлон бо мақсади таъмини риояи талаботи қонунгузорӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ, пешгирии қонунвайронкуниҳо ва баланд бардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон аз меъёрҳои истифодабарии қувваи барқ як қатор корҳои санҷишиву фаҳмондадиҳиро анҷом доданд. тибқи иттилои масъулин, гурӯҳи корӣ дар ҷараёни санҷиш аз марказҳои хизматрасонӣ ва манзилҳои истихоматӣ боздид намуда, ҳолати дастгоҳҳои ҳисобкунак, мутобиқати пайвастнамоии техникиро мавриди таҳлил қарор доданд. дар натиҷаи ин санҷишҳо як қатор қонунвайронкуниҳо аз ҷумла истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, расонидани зарар ба шабакаҳои тақсимотӣ ва вайрон намудани қоидаҳои бехатарӣ ошкор карда шуд. таъкид гардид ки истифодаи дурусти нерӯи барқ на танҳо амнияти техникиро таъмин менамояд, балки ба коҳиши талафот ва самаранокии кори шабакаҳои энергетикӣ мусоидат мекунад. масъулин зикр намуданд ки чунин чорабиниҳо дар ноҳияҳои дигар низ идома ёфта, ҳадафи асосии таъмини истифодаи қонуниву самараноки нерӯи барқ ва баланд бардоштани сатҳи масъулияти ҳар як шаҳрванд дар ҳифзи захираҳои энергетикӣ мебошад. ҷиҳати истифодаи сарфакоронии нерӯи барқ, коҳиши талафот, пешгирӣ аз қонунвайронкуниҳо ҳангоми истифодабарии нерӯи барқ аз тарафи кормандони прокуратураи вилояти Суғд бо аҳолӣ, кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрӣ, саҳмдорони хоҷагоҳии кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мулоқоту вохӯриҳо доир карда шуд.
ضمن ملاقات با ساکنان جماعت دیهاتی دادابای خلمتوی ناحیه باباجان غفورов با خواجگی‌های کشاورزی تاکید گردید که سال به سال با تقویت کارهای آبادانی سازندگی تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی طلبات به نیروی برق زیاد می‌گردد. گفته شد که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بهره تامین ساکنان با نیروی برق تدبیرهای مهم عملی شده. با تجدید 6 اگریگات نیروگاه برقی آبی قیراقم اقتدار استحصالی 60 مگاوات زیاد گردید و همچنین کارها بهره بنیاد لایحه ساختمان نیروگاه آفتابی در ناحیه اشت و ناحیه جیهون آغاز بخشیده شد که آینده با مورد استفاده قرار دادن اقتدار انرژتیکی افزایش یافته تامین اهالی کارخانه‌های صنعتی با نیروی برق بهتر می‌گردد. از 15 نوامبر تا 15 مارس موسم زمستان گذرانی می باشد. در همین دوره صرفه‌کارانه استفاده بردن برق به حد یک درجه رول اساسی می باشد. در این جاده همین روز واخوری با نمایندگان پروکراتوری ولایتی برگزار گردید. در جماعت مدنیت صرفه‌کارانه استفاده بردن برق را به مردم فهمانده گذاشتند. در جماعت دیهاتی اونجا ناحیه باباجان غفورов نیز از جانب کارمندان پروکراتوری ولایت سوخت جهت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق از جانب استفاده برندگان پرداخت سریوقتی مبلغ استفاده فهمانیدن ماهیت وارد نمودن تغییرات به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان واخوری با ساکنان کشاورزان دایر کرده شد. گفته شد که در فصل سرما طلبات به نیروی برق زیاد می‌گردد و از این لحاظ ثمرناک و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق برای بودجه عائله‌ها نیز منفعت می‌آورد. در رفت کارهای فهماندهی صحبت و واخوری‌ها با کارمندان کسب و کار گوناگون، راهبران تشکیلات و کارخانه‌های دولتی خصوصی ماهیت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق رعایت طلبات قانون فهمانیده شده، همزمان با 470,000 عائله از 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت ورقه اطلاعاتی دایر به استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق دسترس کرده شده است. در نتیجه کارهای نظارتی و فهماندهی کارمندان پروکراتوری ولایت سوخت دوام 10 ماه سال روان 110 میلیون و 403,202 سامانه مبلغ برق استفاده شده و پرداخت نگردیده قرض از طرف تشکیلات اداره و کارخانه‌های صنعتی حدود ولایت پرداخت کرده شده. حالا کارهای فهماندهی باز ادامه دارند. با مقصد تامین استفاده ثمرناک و عاقلانه نیروی برق و بلند برداشتن سطح دانش‌های اهالی عاید بر رعایت معیارهای استفاده برای تجهیزات برقی در دوره تیرماه و زمستان، متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در شهر حصار کارهای فهماندهی و نظارتی را در کوچه و خیابان و نزد بازارها راه اندازی نمودند. موافق ماده 253 قسم 1 در حالت کاندن تمغه ویران نمودن کاری صبحانک برقی نسبت شهروندان جریمه کرده می شود و در حالتی با دوم بار تکرارا رخ دادن به همخیلی کارهایی که قانون شکنی نسبت همون شخصان جوابگری جنایتی پیش بینی شده است که از 3 سال تا 10 سال آزادی محروم پیش بینی کرده می شود. از جانب متخصصان ساحه در شهر حصار عاید به گذاشتن به موادهای آلترناتیوی در نانوایخانه و آشخانه‌ها دستور داده شد. مشاهده ها نشان داد که نانوایخانه ها پره از انگشت استفاده میبرند. به ساکنان توصیه های مفید عاید به پیشگیری از استفاده غیر مقصدناک نیروی برق، درست استفاده بردن تجهیزات برقی و رعایت قاعده های بخطری استفاده آن داده شد. استفاده برندگان نیروی برق را ضرور است از استفاده غیر قانونی نیروی برق و تجهیزات غیر استانداردی خودداری نمودند نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده نمایند. ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ бунёду азнавсозии нерӯгоҳҳои барқию обӣ дар қаламрави вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон вусъати тоза доранд. дар ин замина сохтмони боз як нерӯгоҳи офтобӣ бо истифода аз манбаъҳои алтернативӣ бо иқтидори умумии 3 мегаватт дар деҳаи рожи ноҳияи шуғнон ҷараён дорад. از موضع بنیاد نیروگاه آفتابی ماهیره طاهر گزارش می‌دهد.
اینجا موضع لال دهه روژ جماعت دهات سوچان نویه شغنان می باشد. در اینجا ساختمان نیروگاه آفتابی با مرام جریان دارد. ساختمان نیروگاه آفتابی در این موضع از ماه ایون سال 2025 آغاز یافته. عین حال 60% کارهای ساختمانی در این موضع به انجام رسانیده شدند. این موضع در بلندی 2600 متر از سطح بر جایگیر بوده. برای ساختمان نیروگاه آفتابی خیلی مساعد می باشد. اطمینان می رود که با بنیاد گردیدن چنین نیروگاه آفتابی در این موضع یعنی دسترسی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به برق بازم بهتر می گردد. جهت رسیدن به یکی از هدفهای کلیدی حکومت کشور تامین استقلالیت انرژتیکی در شهر و نویه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد از نوسازی نیروگاه‌های برقی و آفتابی ادامه دارند. ساختمان نیروگاه آفتابی دهه روژ نویه شغنان با نصب اکامولیاتورهای ذخیروی با توانایی 500 کیلووات ساعت ادامه یافته. عین حال 60% کارهای ساختمانی در بنیاد این نیروگاه انجام یافتند. در سال 2020 این جانب در برابر ساختمان انشاءات آبی یعنی نیروگاه الटरनेटिव آفتابی و بادی برای مانده شده است. ما یون سال روان با دستگیری حکومت جمهوری تویستان در وقت تشریف نوبتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در دهه روز جماعت سوچان ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور مجازی از طرف رهبر مملکت سنگ اساس نیروگاه آفتابی گذاشته شد و از همان روز ساختمان نیروگاه آفتابی با اقتدار 3 مگاوات در بلندی 2600 متر از سطح بر در مساحت 3 هکتار ساختمان آغاز گردید. کارهای ساختمانی در نیروگاه از ماه یون سال 2025 آغاز گردیده. 4752 پنل با اقتدار 3 مگاوات در آن نصب و وصل کرده می شوند. در این ساختمان کار به طور شبانه روزی بر راه مانده شده. 60 نفر ساختمانچیان به نصب و وصل پنل ها و دیگر کارهای ساختمانی مشغول هستند. پودرچی ساختمان جمعیت سهامی کشاده تاجیک گیدرو الکترومونتاژ بوده. ساختمان آن در دایره همکاری حکومت کره به راه گذاشته شده است. فعلا تکنیکای لازمه از قبیل اکسکاواتورها، ماشین های بارکش، بارکنک فرونتالی و دیگر مکانیزم یاری رسان آماده کار بوده. اطمینان می رود تا نیمه اول سال 2026 نیروگاه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. باید گفت که پس از انجام بنیاد این نیروگاه امکان پیدا می شود که آن به اقتدار عمومی استحصالی شرکت پامیر انرژی پیوست شده. هنگام کمشوی آب می تواند تامینات برق را در حدود ولایت به تنظیم درآورد. ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از موسم مساعد در برابر استفاده تر و تازه محصولات گوناگون کشاورزی همزمان در شکل خشک و کنسرو آن را برای دوره سردی‌های سال ذخیره می‌نمایند. با گفته آنها این تدبیر امکان می‌دهد که برای هر یک عائله غذای سالم تامین و وابستگی از بازار کم گردد. شرح موضوع در گزارش همکارانمان. در ولایت مختار کوهستان بدخشان میدان زمین‌های کارم همگی 8993 هکتار، زمین‌های کارم آبی باشد 8258 هکتار را در بر می‌گیرد. در این دیار کم زمین مردمانش کوشش می‌نمایند که هر قطعه زمینی به طلا برابرش را عاقلانه و ثمرناک استفاده برده از حساب افزون نمودن استحصال محصولات طلبات استعمالی اهالی و ذخیره کافی آن را برای زمستان به راه مانند. ساکنان ولایت از حساب استفاده با ثمر قطعه‌های زمین نزدیکاولیگی که 4947 هکتار را تشکیل می‌دهد حاصل فراوان سبزیجات و میوه‌جات گرفته در آبادی روزگار صرف می‌کنند. در برابر دیگر محصولات با استفاده از شرایط طبیعی ساکنان سربلند ناحیه بلندکوه شغنان از استحصال میوه‌های از لحاظ اکولوژی تازه منفعت زیادی اقتصادی به دست می‌آورند که از این حساب روزگاری آباد و آسوده دارند. مردم سربلند این ناحیه با استفاده از هوای صاف و بی‌غبار اساساً در زمین‌های نزد حولگی نمودهای گوناگون سیب و نوک را پرورش کرده از ثمر مهنت فایده صاف به دست می‌آورند.
در آینده برای تامین بازارهای داخلی با سبزوات، میوه‌های باصفت و تامین گوشت پرهیزی توسط از خودکنی زمین‌های نو خواجگیداران تلاش می‌نمایند که گرمخانه‌های دائمی عمل کننده باغ‌های میوه‌شان به صادرات نگرانیده شده و حوض‌های پرورش ماهی و پرنده را وسیع‌تر نمایند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن زمین تمام سعی و کوشش را به خرج می‌دهند. این سال در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 91 هکتار باغ‌های نو میوه‌دهنده بنیاد گردیدند. در نوع شغنان باشد این سال 4 هکتار باغ نو بنیاد گردید که 1 هکتار درختان چهارمغز امیلی و 3 هکتار باغ میوه‌دهنده بنیاد گردید. این باغ از حساب زمین‌های بیکار خوابیده پرتو به گردش کشاورزی وارد گردیدند. ҳавои мусоиди кӯҳистон барои парвариш ва истеҳсоли ҳама гуна маҳсулот мувофиқ асту сокинонаш барои таъмини бозорҳои дохилӣ аз ҳама имконияту захираҳо босамар истифода мебаранд, зеро соҳибистиқлолӣ ба кишоварзи тоҷик заминаи фарохи фаъолиятро фароҳам овардаасту истеҳсолкунанда дар пайдо намудани бозор ва фурӯши маҳсулот мустақилияти комил дорад. деҳқонони соҳибтаҷрибаи вилоят метавонанд себу чормағзро дар таъххонаҳо захира ва дар фасли баҳору тобистон то гирифтани ҳосили нав пешниҳоди харидорон гардонанд, зеро дар бозор талабот ба маҳсулоти хушсифати кӯҳистон хеле зиёд аст. пешбурди рӯзгори сокинони ноҳияи дӯстӣ аз соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ зиёд дорад. дар ин самт бо мақсади ба даст овардани ҳосили баланд ва захиракунии маҳсулот барои 2 сол тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. сокинони ноҳия маҳсулотҳои гуногуни кишоварзиро ба миқдори кофӣ захира карданд ки баҳри бемушкилӣ сипарӣ намудани фасли сардиҳо мусоидат менамояд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ноҳияи дӯстӣ сокинону кишоварзон дар баробари истифодаи мақсадноки заминҳои васеъи корам ҳамзамон қидаҳои назди ҳавлигиро пурсамар истифода карда аз он дар чанд марҳила ҳосили фаровон ба даст меоранд. низора асламзода сокини ҷамоати шаҳраки ҷиликули ноҳияи дӯстӣ соли ҷорӣ дар масоҳати 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ якчанд номгӯи зироату сабзавотро киш намуда дар баробари қонеъ намудани эҳтиёҷоти оила ҳамзамон аз ҳосили он анвои гуногуни обмева ва дигар хӯришҳоро омода ва захира намудааст. ҳар масола ай маҳсулоти тар тоза ями ҳавлӣ хидмон ҳар 100 банка ҳар хел захира мекунем, бод мевагиёи қоқ мекунем, ҳар лӯбиё ва ҳам чизе ки дар зиндагӣ дар хоҷагимон мешавад ай ҳамаш мехӯрем, мондагиша захира мекунем барои зимистон. захира кардани маҳсулоти ғизоӣ барои 2 сол яке аз роҳҳои муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҳар оила ба ҳисоб рафта, ин имкон медиҳад ки дар фасли зимистон вобастагии хонадон ба бозор кам гардад. тайёрӣ ба фасли зимистон ва захира намудани маҳсулотҳои ғизоӣ яке аз масъулиятҳои муҳими ҳар як оила ба шумор меравад. мо ҳамарӯза кормандони масъули бахши кор бо занон дар якҷоягӣ бо намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар ҳар як деҳау аҳолӣ ҳангоми гузарондани суҳбату вохӯриҳо барои захира намудани аз маҳсулотҳои ғизоӣ барои 2 сол ҳамарӯза суҳбату вохӯрӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем. ҳамзамон дар баробари маҳсулоти кишоварзӣ сокинони ноҳияи дӯстӣ маводҳои суғд ва дигар эҳтиёҷоти рӯзгорро ба таври зарурӣ захира менамоянд ки ин тадбир барои гузарондани фасли сардиҳо нақши муҳим мебозад. саидшоҳ ашурализода, искандар саидзода, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. инак дар баробари кишоварзони ноҳияи спитамин пахтакорони ноҳияҳои Ашт, Ҷаборрасулов, Масчо ва Бобоҷон Ғафуров низ дурнамои истеҳсолиро пурра таъмин намуданд. ба гуфтаи масъулин ҳарчанд дар ин 5 ноҳияи вилояти Суғд дурнамои истеҳсоли пахта иҷро шуда бошад ҳам ҳосил дар саҳро мавҷуд аст ва ҷамъоварии он идома дорад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Дилшод Юсуфӣ. 80 рӯзи меҳнати зардор барои ҷамъоварии пахта. дар ин муддат кишоварзони ноҳияи Ашт 14113 тонна, ноҳияи Масчоҳ 27518 тонна, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 18279 тонна ва ноҳияи Ҷаббор Расулов 12545 тонна пахта ҷамъоварӣ намуда дурнамои истеҳсолиро барзиёд иҷро намуданд.
برای کشاورزان این 4 ناحیه پختکار ولایت سوغد از آغاز معرکه کشت تا پرورش و جمع‌آوری حاصل رسیدن به مره ظفر هدف اساسی به حساب می‌رفت. اینک با اجرای پره نقشه استحصال پخته روز ظفر در مرکز ولایت سوغد شهر خوجند با تحفه‌های ارزشمند استقبال گرفته شد. برای اجرای سریوقتی دورنمای استحصال پخته مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد برای ریاست‌های کشاورزی ناحیه‌های اشت، جبار رسولوف، مستشاه و باباجان غفورов 4 الکترومبیل و مکافات‌های پولی تقدیم نمود. ضمن تقدیم تحفه‌ها تاکید گردید که هرچند دورنمای استحصالی در این 4 ناحیه تامین شده باشد، اما تا به حال پخته در صحرا موجود است و عزم خواجگیداران هم به آن روانه شده است که حاصل پرره و بی‌تلف جمع‌آوری کرده شود. پختکاران ناحیه بهر نائل گردیدن به موفقیت‌های مهنتی агротехники خوبی نگاهبین پخته را براه مانده سری وقت آبیاری غذادهی و چینش پخته را تامین نمودند. چند پیش ناحیه سپیتامین هم دورنمای استحصال پخته را اجرا کرده بود. در چینش پخته شهر کنیبادان و ناحیه ظفرآباد در مقام آخر قرار دارند. سبب و عامل‌های درمانی در این دو وادی پختکار ولایت گوناگون ارزیابی می شود. تا این دم ناحیه ظفرآباد 69% و شهر کنیبادان همگی 69.4% دورنمای استحصالی را تامین کردند و خلاص. یادآور می‌شویم که در ولایت سوغد نقشه استحصال پخته برای سال روان 131,300 تن معین شده. خواجگیداران تا 25 نوامبر 118,223.2 تن حاصل جمع‌آوری نمودند که 90% نقشه پیش‌بینی گردیده را تشکیل می‌دهد. تاکید کردن به مورد است که پختکاری در ولایت سوغد یکی از بخش‌های مهم ساحه کشاورزی به حساب رفته، همساله به کشت و پرورش و کارکرد آن توجه خاصه ظاهر کرده می شود. عبدالوهاب عبدالستار، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد، اخبار. در نویای خراسان به خاطر ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه پیدا نموده روز تا روز سیمای ناحیه زیبا و نظرآباد گردیده ایستاده است. در چنین تدبیرهای مهم سازندگی سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه ارزنده عنوان می شود که این از حس بلندی وطن دوستی و میهن پرستی ساکنان سرچشمه می گیرد. گزارش در این خصوص. جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی در ناحیه خراسان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نموده، ساکنان مهنتخرین و آبادگرش در آباد و زیبا نمودن مرکز و شهرک و دهات سهم ارزنده میگذارند. از جمله بنیاد و به استفاده دادن گلگشت و خیابانها برای ساکنان و مهمانان امکان می‌دهد که همروزه استراحت و فراغت خود را باز هم گوارا گردانند. به خاطر آباد و نظرآباد گردیدن حدود ناحیه فراهم آوردن شرایط زندگی سازگار بهر ساکنان با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، صاحبکاران وطنی و شخصان سخاوتپیشه بیناهای نو خوشتر و زمانوی، مرکزهای معیشی و خدمترسانی در مرکز ناحیه خامد افروخته به این وسیله ده‌ها نفر به جای کاری دائمی تامین گردیدند. در زمینه تطبیق هدف چهارم استراتژی کشور در ناحیه خراسان با بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی توجه خاصه روانه می‌گردد. در همین زمینه کارخانه استحصالی خشت پخته از جانب صاحبکار وطنی بنیاد گردیده است که اقتدار استحصالی آن از 15 تا 20 هزار دانه خشت در یک شبانه روز میباشد. کارخانه نوبنیاد جمعیت دارای مسئولیتش محدود ثمره خراسان در موضعی که در آن امکانیت فراوان اشیاء خام موجود است بنیاد گردیده در برابر بلند برداشتن حجم استحصال مسئله ساختمانی همزمان چند از ساکنان با جای کاری دائمی تامین گردیدند. خاکه‌ای که در کارخانه کارکرد می‌گردد از تل و تپه‌های حدود خود کارخانه کشانیده شده برای استحصال خشت با صفت خیلی مساعد است. مسئولین کارخانه تکنولوژی معاصر را از جمهوری مردمی چین وارد کرده اکثر عملیات طریق خودکار انجام داده می‌شود. در مرحله اول به کار انداختن کارخانه بیش از 30 نفر متخصصان محلی جلب گردیده مسئولین عزم دارند که در آینده با فراخ گردیدن
иқтидори истеҳсолӣ иловатан нафарони корҷӯро бо шуғл таъмин намоянд. тӯли як сол мешавад ки мо ба фаъолияти корхона оғоз кардем. дар корхонаи мо аз 25 то 30 нафар коргар мебошанд. коргарои мо асосан аз гиру навои ҳамин завод аз ҳамин маҳал мебошанд ки ба кор машғул ҳастанд. сифати маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона ҷавобгӯ ба талаботи имрӯз буда нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои минтақа бо нархҳои дастрас пешниҳоди харидорон карда мешавад. масъулин тасмим доранд ки дар оянда вобаста ба имконот дар шафати корхона боз дигар корхонаҳои истеҳсолиро бунёд намоянд. саидшоҳ ашурализода, искандар саидзода, ноҳияи хуросон, ахбор. амалҳои созандагӣ ва обудонӣ ва бунёди роҳу пулҳо дар ноҳияи Диваштич алалхусус дар ҷамоати деҳоти Ваҳдат ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯз сокинони ҳиматбаланди деҳаи Овчӣ бо истифода аз мусоид омадани обу ҳаво роҳҳои солҳои зиёд ноободро тавассути техникаҳои муқтадири роҳсозӣ, тахту ҳамвор ва ба мунфаршгардонии комил омода месозанд. идомаи матлаб дар гузориши ҳамкоронамон. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имкон ба амал овард ки на фақат инфраструктури шаҳру ноҳияҳо беҳтар, балки бо қоматафрозии чандин иншооти таъиноташ гуногун ва мунфашгардонии даҳҳо километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта, симои шаҳраку ҷамоатҳои деҳоти дурдаст низ рушду нумӯ созад. бо пайравӣ аз сиёсати бунёдкоронаву хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шукргузорӣ аз ватани ободу осоишта, соҳибкорони меҳанпарасти деҳаи муҷуни ҷамоати деҳоти муҷун мунтазам даст ба созандагӣ ва ободкорӣ мезананд. имрӯз бо иқдом ва ташаббуси се бародарони соҳибкори ватандӯст Сироҷиддин Ҷӯшқин ва Нозимҷон Бобоевҳо дар ҷамоати деҳоти муҷун маркази хизматрасонии диёр мавриди истифода қарор дода шуд. бинои мазкур аз се ошонаи кушоду барҳавои бо тарҳу зебою муосир оро ёфта иборат буда бунёд ёфтааст. дар ошонаи якум дорухона ва мағозаи хӯрокворӣ ҷой дода шудааст ки минбаъд аҳолии деҳаҳои дурдасти дар минтақаҳои кӯҳӣ ҷой дошта аз ин маркази хизматрасонӣ имконияти ба таври васеъ истифода бурданро доранд. ба сокинони деҳаҳои дурдаст роҳандозӣ намудани усулҳои муосири хизматрасонӣ ва пешкаш сохтани маҳсулоти босифати хӯрока аз ҷумлаи корҳои намунавӣ маҳсуб ёфта, ин ҳама шаҳодат аз беҳтаршавии сатҳи некуаҳволии сокинон медиҳад. ошонаи дуюму сеюми бинои муосири хизматрасонӣ аз маркази табобатии дандонпизишкӣ ва фурӯши либосҳои мардонаву занона иборат аст. феълан дар иншооти зикргардида ҳудуди 20 нафар сокинони деҳа ки аксарашонро ҷавонон ташкил медиҳанд, бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар раванди мукаммалгардонии инфраструктури шаҳру деҳот имрӯз бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Деваштич ва сокинону соҳибкорон дар маркази ҷамоати деҳоти муҷун бинои хуштарҳу муосири қасри фарҳанг қомат афрохт ки ин тӯҳфаи арзишманд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ шуморида мешавад. толори қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти муҷун дорои наздик 100 ҷои нишаст буда, бо тамоми таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида ҷиҳати баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ мусоидати амалӣ дорад. дар ин бино ҳамзамон толори арӯсӣ ҷойгир карда шудааст ки мушкилоти дурии роҳро бартараф ва эҳтиёҷоти сокинонро қонеъ мегардонад. хурсандиовар аст ки то имрӯз иҷроиши нақшаи ободониву созандагиҳои ҷашнӣ бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти муҷуни ноҳияи Деваштич зиёда аз 90% ро ташкил дода, дар иншооти боқимонда корҳои таъмиру сохтмон бо маром идома доранд. фирдавс Умарзода, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи Деваштич, ахбор. даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар бинои китобхонаи миллии Тоҷикистон идома дорад. шумораи умумии иштирокчиёни даври чоруми озмуни мазкур аз рӯи ҳамаи номинатсияҳо 434 нафар буда, ҳамарӯза дар ҷараёни озмун миёни ҳам рақобати зеҳниву эҷодӣ намуда истодаанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Дилҷаҳони Мирсаан. фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. таҳаввулоти илмӣ буда тамоми шаҳрвандонро рӯ ба китобу китобхонӣ водор кард. таҳти сарпарастии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ ҷиҳати ҳарчи бештар ҷалб сохтани
таваҷҷӯҳи насли наврас ва ҷавонон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор карда мешавад. Ташкил ва гузарондани озмуни мазкур дар шароити имрӯза ва пешрафти илму технология муҳим ва саривақтӣ буда шароити мусоид фароҳам меорад ки дар баробари насли наврас ва ҷавонон дигар қишри ҷомеа низ ба китобхонӣ рӯ оварда ҷаҳонбинии хешро васеъ намуда ва ҳамзамон аз таъриху тамаддуни миллати тоҷик баҳравар шаванд. Дар воқеъ ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст завқи китобхониро дар қалби наврасон, ҷавонон дар маҷмӯъ ҳама қишри ҷомеа бедор сохта ҷиҳати ҷалби таваҷҷӯҳи сокинон ба китобхонӣ такони ҷиддӣ бахшед. шаҳодати ин гуфтаҳо зиёд шудани шумораи иштирокчиёни озмун назар ба солҳои пеш мебошад. ин бевосита ба шуъур, тафаккур ва қобилияти зеҳниву фикронии онҳо таъсири мусбӣ гузоштааст. ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар шароити ҷаҳонишавӣ, гуфтугӯи фарҳангҳо ва рушди бо сурати илму технологияи муосир аҳамияти хоса дошта имконият фароҳам меорад ки насли наврас ҳарчи бештар ба китобхонӣ майл пайдо намояд. ҳадафи асосии баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳонӣ маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа мебошад. воқеан ин озмуни хеле бонуфуз аст ва иштирок дар он чашми инсонҳоро ба роҳи оянда мекушояд, шахсро китобхону китобдӯст мекунад ки ин хеле хуб аст. мо ба дигар омӯзгорон ва шогирдони хеш тавсия медиҳем ки рӯ ба китоб оранд, бештар китобхон шаванду китобдӯст. маврид ба зикр аст ки даври ниҳоии озмун то охири моҳи ноябр дар китобхонаи миллии Тоҷикистон идома меёбад. иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба тақдими шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ба ҳар як хонадон рамзи арҷгузорӣ ба фарҳанг, таърих ва забони тоҷикӣ буда дар худ паёми бедории маънавӣ ва худшиносии миллиро таҷассум мекунад. ин иқдоми наҷиб миллати тоҷикро ба мутолиа, маърифат ва эҳёи рӯҳи ватандӯстиву ифтихори миллӣ ҳидоят менамояд. аз рафти тақсимоти шоҳнома ба сокинони вилояти Хатлон ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. ду асаре ки аз фарҳангу тамаддун ва бунёди давлати тоҷикон қисса мекунанд ба дасти сокинони кишвар расиданд. яке чанде пеш китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва ҳамакнун шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ки бо ташаббуси роҳбари давлат чоп ва нашр гардидааст, тақдими он ба ҳар як оилаи тоҷик иқдоми муҳиму саривақтӣ ва боиси ифтихор арзёбӣ мегардад. асари таърихӣ шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ бо нашри 2 ҷилд ба ҳар як оилаи шаҳри Бохтар тақдим гардида истодааст. аз ин иқдоми фарҳангдӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони шаҳр хушнуд гардида онро ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ва аз таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маънӣ дод мекунанд. давоми чанд рӯз аст ки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар дар якҷоягӣ бо намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳасари безаволи Абулқосим Фирдавсиро ба чанде аз собиқадорони соҳаҳои илму маориф ва тандурустӣ ва сокинони касбу кори гуногун дастрас карда истоданд. зикр шуд ки шоҳнома ҳамосаи бузурги миллӣ буда таърихи қадим ва рӯзгори қаҳрамонони орёнажодро дар бар мегирад. дар ин асар саргузашти подшоҳон, паҳлавонон ва мардуми оддӣ бо рӯҳи меҳанпарастӣ, адолат, ҷасорат ва хештаншиносӣ ба қалам дода шудааст. шоҳнома шоҳи китобу аст ки дар инҷа мо мехонем худамона мешиносем, таърихи худамона медонем. барои ҳамин фарзандомда ман гуфтам ки шумо хонед баъди и тамоман дигаргун мешавем. худат ки ҳастӣ мефаҳмӣ ки ки ҳастӣ. мана ин тӯҳфаи беҳтарин ҳам китоби тоҷикон, ҳам ин шоҳнома шоҳи китобҳо. ёдовар бояд шуд ки дар идомаи татбиқи ин ташаббус соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ доир мешавад. ин озмун ки ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ доир мегардад бо мақсади таҳкими ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва омӯзиши ҳамаҷонибаи осори адибони ниёгон ташкил карда мешавад.
در دایره اقدام بزرگ تاریخی، فرهنگی و معنوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مربوط به تقدیم کتابی به زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به هر یک عائله کشور، روند تقسیمات این شاه اثری گرانبهای ادبی در ناحیه وخش ادامه دارد. با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه وخش، این اثر بی‌نظیر با احترام خاصه به یک گروه سابقه‌داران مهنت، آموزگاران فعال و عائله‌های نمونوی تقدیم کرده شد. این شاهنامه پیش از همه برای تعلیم و تربیت فرزندان ما که با تاریخ خلق خود شناس می شوند، با قهرمانان شناس می شوند، بسیار اهمیت تربیوی کلان دارد و من میندار خیش را به جناب عالی می رسانم. تاکید گردید که اقدام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عاید به تقدیم شاهنامه به هر یک خاندان نه تنها ارجگذاری به تاریخ، زبان و فرهنگ تاجیکان است، بلکه رمز غمخواری راهبریت دولت نسبت به خودشناسی ملی و بلند برداشتن معرفت جامعه می باشد. به نظر دانشمندان شاهنامه این تنها یک اثر نیست، آن داستان پیدایش ملت، کتاب مژده‌دهنده شناخت، قهرمانی و وطن دوستی نیاگان ما می باشد که در طول عصرها این شاه اثر روح جسارت و آزادی خواهی، افتخار ملی و معنوی مردم تاجیک را زنده نگاه داشته است. این اقدام به نسل جوان امکان می دهد که از سرچشمه های اصلی فرهنگ ملت آموزند و به زیبایی و بزرگی زبان مادری ارج گذارند. خدا معلمه فرزندم ده نبیروهم ده درباره همین کتاب خوانده نقل کرده میتیم. ساکنان ناحیه وخش با اظهار منتداری از غمخواری های پیوسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که این اقدام رابطه نسل ها را مستحکم نموده برای احیای ارزش های بلند مضمون معنوی و زبان تاجیکی سهمی ارزنده میگذارد. درون مراتب کتابی که مردم تاجیک رسیده ایستاده است، یکی تاجیکان بوده، امروز شاهنامه، ما از این اقدام پیشگیری جناب عالی بسیار هم خدمت داریم. تقدیم شاهنامه در ناحیه وخش جزء مهم معرکه بزرگ فرهنگی و معرفتی گردیده در تحکیم خودشناسی و وحدت ملی، بلند برداشتن سطح معنوی جامعه و بیداری حس افتخار از وطن نقشی برجسته دارد. وسعت روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات. در این سمت در کشور سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان شده است. در این زمینه هدف‌های مشخص ثمراناک عملی گردیده، راه‌های نو رشد اقتصادیات تحکیم بخشیده می‌شود. از جمله ذهنی صنعی. گزارش همکاران ما. در حیات جمعیتی سیاسی و اقتصادی اجتماعی کشور پدیده نو ذهن صنعی چون مکانیزم دائمی عمل کننده و پیشبرنده جامعه پذیرفته شدن، عملی شدن نقشه و وظیفه‌های امروز و فردا و پیش از همه مطابق با طلبات زمان را در همبستگی با راه و اصول‌های ثمره‌بخش طرح‌ریزی می‌نماید. نقش ذهن صنعی در تشکل اقتصادیات معاصر در زمینه کنفرانس بین‌المللی علمی عملی با اشتراک متخصصان ساحه کشور و همزمان طریق پیوست‌شوی مستقیم تطبیق کنندگان هدف نو از جمهوری‌های قزاقستان و قرقیزستان مهمترین موضوع‌ها را به میان گذاشتند. کنفرانس بین‌المللی در موضوع نقش ذهن صنعی در تشکل اقتصاد معاصر بخشیده به سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا با اشتراک نمایندگان کشورهای جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان تشکیل نمود. در آن برآمد کنندگان اوید به اهمیت ذهن صنعی در رقمی‌کنی اقتصادیات پیشنهادهای خود را ابراز نمودند. ذهن صنعی و تحلیل معلومات همچون واسطه قبول قرارها در اداره‌کنی استوار، استفاده ذهن صنعی در رشد سیستم‌های اطلاعاتی در ساحه معارف و این مانند سمت‌های افضلیت‌ناک استفاده تکنولوژی معاصر پورا مورد آموزش و تحلیل بوده، نظریه و تجربه‌های مفید معرفی می‌گردند. هدف نو سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا منبع جهت پیشبرد اقتصادی رقمی با در نظر داشت سمت‌های مهم طرح‌ریزی گردیده و تکمیل فوری زمینه‌های حقوقی و قبول صنعت‌های دخلدار در سمت گزارش به اقتصادی رقمی و انکشاف دادن اینفراستراکتور رقمی زمینه استوار می‌گذارد. در مرحله معاصر رشد راه‌اندازی روندهای اینوواسیونی در اقتصادیات خاصه در ساحه معارف نیز عامل‌های ثمره‌بخش ارزیابی شده از جهت محصولناکی و صفت با برتریت‌ها بهاگذاری می‌شوند.
зеҳни сунъӣ аз рӯи баҳогузории чорумин таҳаввулоти саноатӣ унвон мегардад ки дар як муддат дастовардҳоро муаррифӣ хоҳад кард. фахриддини муҳаммадюсуф ба ҳузуристам ахбор. ҷангал ва набототу ҳайвонот аз ҷумлаи сарватҳои бебаҳои табиат ба ҳисоб мераванд. аз ин рӯ баҳри ҳифзи он аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар ин замина кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали минтақаи Кӯлоб фаъолияти худро давоми соли 2025 назаррас ба роҳ монда ба нишондиҳандаҳои чашмрас ноил гардиданд. гузориш дар ин хусус. ҷиҳати иҷрои барномаҳои соҳавӣ аз ҷумла барномаи кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои то соли 2040 дар минтақаи Кӯлоб корҳои бунёду барқарорсозии ҷангалҳо бо суръат идома дорад. ба иттилои масъулини муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали минтақаи Кӯлоб, майдони ниҳолхонаҳои назди хоҷагиҳо ҳамасола афзуда имкони парвариши бештари ниҳолҳои соҳа фароҳам мешавад. طبق نقشه چاره‌بینی‌های اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سال روان یک قطار تدبیرها برای تامین نمودن فعالیت منتظم و ثمره‌بخش ساحه در موسم تیرما و زمستان سالهای 2025-2026 عملی گردیده استادند. در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب دوام سال جاری در مساحت 73.5 گکتار جنگل نو بنیاد شده، در 90 گکتار میدان نهالان جنگلی گذرانیده شده است. همزمان در میدان 511.5 گکتار جنگل‌های کهنه برقرار گردیده، اجرای نقشه سالانه به 94% برابر شده است. در میدان 158 گکتار کشت تخم نهال‌ها گذراندیم. تخم چهارمغز در میدان 30 سوتق کشت تخم بادام، کشت تخم توت، گلیدیچ، شولش، توی پاولون که نشونمای خوب دارد. در برابر دیگر کارهای موسمی طبق برنامه رشد پرورش پاولونیا برای سالهای 2024-2028 و با مقصد سهمگذاری در هدفهای استراتژی کشور از جمله استراتژی ملی رشد تاجیکستان، استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و استراتژی رشد اقتصادی سبز در سال روان زیاده از 16,000 بیخ نهال پاولونیا در حدود خواجگی‌های جنگل منطقه کلاب شنانیده شده است. پاولونیا اساساً درختی هم صنعتی هم آرایشی و هم سایه‌افکن میباشد. در صنعت چوب که تیار کنی درخت پاولون بسیار استفاده برده میشد. اصلا در صنعت زنبور پرورانی درخت پاولون بسیار استفاده برده میشود که از 1 گکتار زمین پاولون که با استاندارد کش کرده شده امکانیت است که در یک سال 800 کیلو زنبور اصل زنبور گرفتن ممکن است یا که از برگ اون برای خوراک چاروا ذخیره کردن ممکن است. مسئولین مؤسسه دولتی خواجگی جنگل منطقه کلاب ابراز می‌نمایند که عملی سازی نقشه‌های پیش بینی شده ادامه داشته. مسئولین و کارمندان هدف بر آن دارند که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساحه به دستاوردهای بیشتر نائل گردد. муассисаҳои тандурустии шаҳри ҳисор барои зимистонгузаронӣ омода буда то имрӯз аз ҷониби масъулин дар ин самт як қатор тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардидааст. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади бемушкилӣ паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар беморхонаи марказии шаҳри ҳисор тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. масъулин беморхонаро бо як адад таҷҳизоти барқидиҳанда таъмин намуданд ки дар ҳолатҳои хомӯш шудани барқ ба таври автоматӣ беморхонаро пурра бо барқ таъмин менамояд. дар ин баробар ҷиҳати захираи маҳсулоти хӯрокворӣ низ як миқдор маҳсулоти гуногунро дар анборҳо захира намуданд. инчунин якчанд шуъбаҳои беморхона аз таъмири капиталӣ бароварда шуда дару тирезаҳои роҳравҳо ва даромадгоҳҳо ба дару тирезаҳои пластикӣ иваз карда шуданд. برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه زمستان سال 2025-2026 نقشه چهاره‌بینی‌ها تهیه و تصدیق شده است. طبق نقشه چهاره‌بینی‌ها موادهای خوراک‌آور ذخیره شدند که این 100% را تشکیل می‌دهد. شیشه‌بندی مؤسسه‌ها 100% را در بر می‌گیرد. اینچنین خط تازه برق در مؤسسه بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه رقم 1، شعبه گوش، گلو و بینی، شعبه عصب، تولدخانه رقم 2 و بیمارخانه استراحتی با خط تازه برق تامین کرده شده است. воқеан ҳам соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад. сол то сол бо дастгириҳои пайвастаи сарвари мамлакат ва ҳукумати кишвар сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар гардида ба табибон имкон медиҳад ки баҳри ҳифзи солимии мардум саҳми арзандаи худро гузоранд.
бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.